नमस्कार, आज आमी बानाबो कोरिएंडार राइस। तो एर जोन्नो आमी एखाने पेঁয়াজ कुचिए निয়েছি काजू बादाम, धने पाता कुचि और कुचोनो काँचा लंका। कड़ाई गरम हो गेছে, कड़ाईते दिए दिलाम 2 चामच मतन सादा तेल, तार संगे मिशिए निलाम घी। आपनारा पुरोटा घिएও करते पारेन। एते दिए दिलाम आमी कुचोनो पेঁয়াজগুলো हालका एकटू भेजे नेब। देखुन कालारटा एकटू चेंज हो एसेছে। एबार एर मध्य दिए दिलाम काजू बादाम और दिए दिलाम कुचोनो काँचा लंका। एटाके एकटू भेजे नेब। एबार एर मध्य आमी ऐड करे देब धने पाताटा एकटू बेशिई लागे। एकटू नाड़ाचाड़ा करे नेब। धने पाताटा बेश खानिकटा नरम हो गेছে। ऐड करे दिलाम परिमाण मतन लवण, दिए एकटू मिशिए नेब। धने पाताटा आमार नरम हो गेছে। एबार एर मध्य आमी 2-3 चामच मतन जल ऐड करे दिलाम। दिए एबार एटाके होते देब एकटूक्षण। এটা হবে বাসমতি চালের রাইসে আমি করব। তো ভাতটা আমি আগে থেকেই করে রেখে দিয়েছি। এখানে নিয়েছি ভাত। এবার ভাতটাকে আমি কড়াইতে দিয়ে দেব। দিয়ে এবার হালকা হাতে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এর মধ্যে আমি আর দেব শুধু মিষ্টি, আর কিছু দেব না। দিয়ে দিচ্ছি এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো চিনি। ব্যাস, এবার এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে নুন চিনিটাকে একটুখানি চেক করে দেখে নেব কেমন হয়েছে। ব্যাস, হলেই আমি এটাকে নামিয়ে নেব। তো বাড়িতে এটা অবশ্যই আপনারা একবার ট্রাই করবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ।